नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू मकानकुम अंतुम व शुरकाउकुम फ़ज़य्यलना बैनहुम व क़ाल शुरकाउहुम मा कुन्तुम इय्याना तअबुदून फ़कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनना व बैनकुम इन कुन्ना अन इबादतिकुम लग़ाफ़िलीन हुनालिक तब्लू कुल्लु नफ्सिम मा अस्लफ़त व रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक़्क़ि व दल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून कुल मन यर्ज़ुक़ुकुम मिनस समाइ वल अर्दि अम्मन यमलिकु सम्अ वल अब्सार व मन युख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व युख़रिजुल मय्यित मिनल हय्यि व मन युदब्बिरुल अम्र फ़सयक़ूलूनल्लाहु फ़क़ुल अफ़ला तत्तक़ून फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़ फ़माज़ा बअदल हक़्क़ि इल्ला ज़लाल फ़अन्ना तुसरफ़ून कज़ालिक हक़्क़त कलिमतु रब्बिका अलल्लज़ीना फ़सक़ू अन्नहुम ला युमिनून कुल हल मिन शुरकाइकुम मन यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु कुलिल्लाहु यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु फ़अन्ना तुअफ़कून कुल हल मिन शुरकाइकुम मन यहदी इलल हक़ कुलिल्लाहु यहदी लिल हक़ अफ़मन यहदी इलल हक़्क़ि यहक़्क़ु अन युत्तबअ अम्मन ला यहद्दी इल्ला अन युहदा फ़मा लकुम कैफ़ तहकुमून वमा यत्तबिउ अक्सरुहुम इल्ला ज़न्ना इन्न ज़न्ना ला युग़नी मिनल हक़्क़ि शैआ इन्नल्लाह अलीमुम बिमा यफ़अलून वमा कान हाज़ल क़ुरआनु अन युफ़्तरा मिन दूनिल्लाहि वलाकिन तस्दीक़ल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सीलल किताबि ला रैब फ़ीहि मिन रब्बिल आलमीन अम यक़ूलून अफ़्तराह कुल फ़अतू बिसूरतिम मिस्लिही वदऊ मन इस्ततअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुन्तुम सादिक़ीन बल कज़्ज़बू बिमा लम युहीतू बिइल्मिही वलम्मा यअतिकुम तअवीलुहु कज़ालिक कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़न्ज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुज़्ज़ालिमीन वमिन्हुम मन युमिनु बिही वमिन्हुम मन ला युमिनु बिही वरब्बुका अअलमु बिल-मुफ़्सिदीन वइन कज़्ज़बूक फ़क़ुल्ली अमली वलकुम अमलुकुम अंतुम बरीऊन मिम्मा अमलु व अना बरीउम मिम्मा तअमलून वमिन्हुम मन यस्तमिऊन इलैक अफ़अन्त तुस्मिउ सुम्म वलौ कानू ला यअक़िलून वमिन्हुम मन यंज़ुरु इलैक अफ़अन्त तहदिल उम्य वलौ कानू ला युबसिरून इन्नल्लाह ला यज़्लिमुन्नास शैयअन वलाकिन्नन्नास अन्फुसहुम यज़्लिमून व यौम यहशुरुहुम कअल्लम यल्बसू इल्ला सअतम मिनन नहारि यतआरफून बैनहुम क़द खसिरल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाहि वमा कानू मुहतदीन वइम्मा नुरियन्नक बअदल्लज़ी नइदुहुम औ नतवफ़्फ़यन्नक फ़इलैना मर्जिउहुम सुम्मल्लाहु शहीदुन अला मा यफ़अलून वलिकुल्लि उम्मतिर रसूलुन फ़इज़ा
جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن آتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا
إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله